कानूजू सोहन कानूजू का क्या बोला तूने? हमको जय जय श्री राम। तो এটা মোর ডেলি ব্লগর 7 নম্বর দিন। তো আমি আসি চল নাই, তো এটা চল নেই তিনু আমি। তো দেখো बाहर के लिए भारी नहीं। तो এটা আমার ভিআইপি আইগা তো কানা কইবো আইগা কিছু নেই कि देखो यारे ओरे का बोलजू सब जानছি এটা छोड़े आला এটা বল यार ने जी कानूजी कानू जे सोहन तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा है क्या? और गाइस তোমার পাগল যে গুলি নেকে টানা वाला अमर यार হচ্ছে কানা যে মুই জানা होटे देख पैसा बासी 500 फटाफट वासु के लगे कानूजू सोहन कानूजू का अब बच्चों के जैसे ই মোর সাং মোর কাকাকে দুইটা পুরো পিটিবে বুয়া এন্দা বলা বলি তো হউছন পাগল হই যাবো তো এই বাবু কেন্দা দেখুছে দেখো তো মতে বুয়া গো ডর লাগলা নরে আইরর ব্লগ এতে নথিলা বাই বাই গুড বাই আর কানা কানা বসুন।